Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Jomar Iclarino. Sir Jomar, may buntag sir. Yes sir, maayong buntag sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang shoreline nakaapekto silangan bahin sa central ug southern part of Luzon, samtang kining amihan o northeast monsoon nakaapekto sa northern Luzon. Atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, init ug medyo igaw na panahon ug naay mga patak-patak na mga pag-ulan tungod kini sa easterlies. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas, nakadagatan kasarangan nito na sa pagkabaloron. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius. Ang haring adlaw mo salop alas 5:55 sa hapon, bisilang kanina alas 5:52 sa buntag. Ang dagat mo taob sa alauna 7 karong hapon, muna sa alas 7:44 sa gabi. Philippine Standard Time alas 6:16 karong buntag ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Salamat Sir Jomar, may buntag sa Pag-asa. Okay, sa Pensa, dagang salamat. Good morning. Okay, good morning. Mga pamukaw. Inyo gadawati si Sir Jomar Iclarino, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes, Marso 14, tuyo 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. TV stations, may pamukaw-uban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon, sa'yo sa kabuntagon.